أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم. 多少？
सदा नभावे बुलबुल बोले ते सदा बाग बहारा ते सदा माँ प्यो हुस्न जवानी ते सदा सोबत यारा सदा बाग हे बुलबुल बोले ते सदा बाग बहारा सदा माँ प्यो हुस्न जवानी ते सदा सोबत यारा सदा माँ प्यो हुस्न जवानी ते सदा सोबत यारा ते एक बुलबुल इस बाग दे अंदर ते रईसी अलमा बना दी ओ दिन चढ़िया शाम मुहम्मद ओ उड़ गई कुरला दी दिन चढ़िया ओ दिन चढ़िया शाम मुहम्मद हो उठ गई कुरला दी ते एक गुनाह मेरा माँ प्यो वेखे ते देवे देश निकाला लख गुना मेरा मौला वेखे ते उते पढ़ दे पावन वाला एक गुना मेरा माँ प्यो वेखे ते देवे देश निकाला लख गुना मेरा मौला वेखे ते उते पढ़ दे पावन वाला लख गुना
मेरा मौला वेखे ते उत्ते पढ़दे पाक